মনে করে যুক্তি, হে রাজন, অনেক জন্ম লক্ষ লক্ষ জন্ম করে এসবগুলো মনুষ্য জন্ম লাভ হয়, এটা ভালোভাবে মনে রাখুন। লক্ষ লক্ষ ইতর জরিরে ভ্রমণ লাভ করে সেগুলো মনুষ্য জন্ম লাভ হয় আর হয়েছে। সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ, মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, অন্য জন্ম দুর্লভ নয়। এই জন্ম অনিত্য, এ জানে কাহার আদি মৃত্যুকাল এই উপস্থিত, এ অনিত্য, অল্প ক্লব্বাই মিলছে, অনিত্যতা রয়েছে। হেলে সুদ্ধা পরমার্থ লাভ এই মনুষ্য জন্মরে হয়, অন্য কৌশি জন্মরে পরমার্থ লাভ হব না। অতএব ধীর ব্যক্তি যে পর্যন্ত এই নিরন্তর মরণশীল দেহর পতন ন ঘটি সে পর্যন্ত ক্ষণমাত্র বিলম্ব করি, মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব করি চরম কল্যাণ লাভ নিমিত্ত অগ্রসর হবে। সে হচ্ছে বিবেকী ব্যক্তি, বিচারবন্ত বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। সে বিষভোগ দেখুন শুনিয়ে মিলছে, নিকৃষ্ট দুর্নীতি সম্ভবপর স্বর্গে নরক স্বর্গপূজা দেবদনী পান নরক পূজা নরক কীট এ বিষভোগ মিলছে সবচেয়ে। কিন্তু পরমার্থ পুণ্যজনীয় মিলে না, এ কেবল মানুষজনীয় মিলে। পরমার্থ লাভ অন্য দেহরে সম্ভবপর নুহে। একটু বিবেকী ব্যক্তি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিচারবন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার করু, গভীর ভাবে বিচার করু উদ্দেশ্য কাহিকি মিলিছে মানব দেহ মতে। নৈষ্কর্ম্যং অপচ্যুত ভাববর্জিত ন শোভতে জ্ঞানমল নিরঞ্জনম কুতঃ পুনঃ স্বসদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদ্যপ্য কারণম। এই ভাগবত স্কন্ধে কুହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି ନିଷ୍କର୍ମର ଭାବ ହିଁ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ, ତହିଁରେ କର୍ମକାଣ୍ଡର ବିଚିତ୍ରତା ନାହିଁ। ତଦୃଶ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥୂଳ ଲିଙ୍ଗ ଦେହରେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଔପାଧିକ ଧର୍ମର ନିବର୍ତ୍ତକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ରହିତ ହେଲେ ଅଧିକ ଶୋଭା ପାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ସାଧନ ସିଦ୍ଧି କାଳରେ ଦୁଃଖ ରୂପ କାମ୍ୟ କର୍ମ ଅକାମ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବତଚରଣରେ ଅର୍ପିତ ନ হয় ତାହେଲେ ସେଇ ସକଳ କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ଶୋଭା ପାଇପାରେ। ନେହ ଯତ କର୍ମ ଧର୍ମାୟ ନ ବିରାଗାୟ କଳ୍ପତେ ন ତୀର୍ଥପାଦ ସେବାଇ ଜୀବନପି ମୃତୋହି ସହ। ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଅଛି। ଦେବହୂତିଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେବହୂତି କପିଳ ସମ୍ବାଦରେ କହୁଛି, ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କର୍ମ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ରୂପ ତ୍ରୈବର୍ଗିକ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନ হয়, ଯାହାଙ୍କର ସେହି ଧର୍ମ ନିଷ୍କାମ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେତର ବିଷୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନ କରେ, ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ବୈରାଗ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ତୀର୍ଥପଦ ହରିଙ୍କ ସେବାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ନ হয়, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଧାରଣ କରିବା ବୃଥା। ଧର୍ମ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପୁରୁଷଂ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ କଥା ସୁଧ ନୋତ୍ପାଦେ ଯଦିରତି ଶ୍ରମ ଏ ବହି କେବଳମ। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୌନକାଦି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନବମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବରେ ଜାତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଯଦି ଭଗବତ କଥାରେ ଆସକ୍ତି ରୂପ ରୁଚି ଉତ୍ପାଦନ ନ କରେ ତାହେଲେ ଏତାଦୃଶ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଥା ଶ୍ରମ ମାତ୍ର। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଦୈବୀ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହରିତୋଷଣ, ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ, ହରିଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କଥା ରୁଚି ଆସିବ। ଅନ୍ତିମ ଫଳ ହେଉଛି କଥା ରୁଚି। ଭାଗବତ କଥାରେ ରୁଚି ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଅମୃତମୟ ନିଗମ କଳ୍ପତର ଗଳିତ ଫଳ। ଭାଗବତ ନିଗମ କଳ୍ପତର ଗଳିତ ଫଳ, ବେଦ ରୂପକ କଳ୍ପବଲିର ପ୍ରପକ୍ୱ ସୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରପକ୍ୱ ରସମୟ ଅମୃତ ରସମୟ ଫଳ। ଏଇଟା ଏଥିରେ ରୁଚି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରୁନାହିଁ ଯେ ତାର ତଥାକଥିତ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର ପାଳନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ଯଦି ଭୋଗ କଥାରେ ଆସକ୍ତି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାର ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ନାହିଁ ଶ୍ରମ ଏ ବହି କେବଳ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ପାଣି ପିଟୁଛ ଖାଲି, ତା ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଶେଷ କଥା ଅଛି ଭଗବତ କଥା ରୁଚି ହବ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହବ। এই দুর্লভ ମାନବ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ଭଗବତ ପଦାରବିନ୍ଦ ରାସ୍ତାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତି ଯାହା ପରମାର୍ଥ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ତାହା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତାହା ଯଦି ନହେଲା ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ଲାଭ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିଲା ସୁଯୋଗ ହରି ବସିଛ। ଇତର ଜୋନିରେ ବିଷ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ମିଳୁଛି। ବିଷ୍ଠାରେ ଯେ କୃମି ଅଛି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ କରୁଛି। তুমি যদি তাই করিব দুর্লভ ମାନବ ଜନ୍ମ ତାହେଲେ କୃମି ନାମ କେଉଁ ଅନ୍ତର ବିଷ୍ଠାର ଥିବା କୃମି ତୁମ ଭିତରେ ତଫାତଟା କୋଉଠି ରହିଲା? ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଅନିଶ୍ଚିତ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ସ୍ୱରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। କେ ଜାଣେ କାହାର ଆଦି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହେଇଯିବ ତା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ତେଣୁ ବିବେକ ଗୋଟେ ବିଳମ୍ବ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରିବ ନା, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭକ୍ତି ସାଧନ କରିବ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମୂର୍ଖ। ସେ ଅଦୃଢା